Friends, in our previous video we have discussed the event of दावा and migration to मदीना। तो हमने पिछली वीडियो में जो है मक्का में दावत और तबलीग के काम के आगाज़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों की मदीने की तरफ हिजरत के मतलब बात की थी। आज हम उसके नेक्स्ट इवेंट्स के मतलब जानेंगे। तो पिछली वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को क्लिक करके वो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। In 622 CE, due to an increasing persecution and hostility in Makkah, Prophet Muhammad and his followers migrated to the city of Yasrib. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों ने कुरैशी मक्का के मुजालिम से तंग आकर 622 को मदीना की तरफ हिजरत की। And this migration known as the Hijra that marked the beginning of new phase in the development of Islamic community. मुसलमानों की मक्का से मदीने की तरफ हिजरत इस्लामिक कम्युनिटी की डेवलपमेंट की तरफ एक नया आगाज़ था। He established the Constitution of Medina, a document that outlined the rights and responsibilities of different groups living in Medina, including Muslims, Jews and Pagans. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक मजबूत और पायदार इस्लामी रियासत के लिए मिसाक मदीना यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना मुतारफ़ करवाया। बेसिकली ये एक रिटन फॉर्म में जो है डॉक्यूमेंट है जिसमें मुस्लिम्स, ज्यूज़ और पैगान अरब के जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और राइट्स को डिटेल में लिखा गया था। एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन डिवेलप द सेंस ऑफ यूनिटी, पीस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द पीपल ऑफ मदीना। अब क्योंकि मदीने के अंदर मुख्तलिफ़ कौमें आबाद थीं तो इस मिसाक मदीना के ज़रिए से हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और राइट से आगाह था, जिसकी वजह से लोगों में बाहमी इत्तेहाद, पीस और लोगों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को फ़रोग़ मिला। मदीना के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉस्क्स। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam built the Quba Masjid, the first mosque in Islam, upon his arrival in Medina. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मदीना पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मस्जिद तामीर करवाई जिसका नाम जो था मस्जिद कुबा था और ये इस्लाम की पहली मस्जिद थी। And later he also constructed the Prophet's Mosque, also known as Masjid al-Nabawi, which served as both a place of worship and a center of community affairs. इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी भी तामीर करवाई और जहाँ पर ना सिर्फ इबादत की जाती थी बल्कि बाकी जो दीगर कम्युनिटी के अफेयर्स होते थे उनको भी डील किया जाता था। With the establishment of Islamic State, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was able to spread the message of Islam more openly and effectively. मदीने में इस्लामी रियासत के क़याम के दौरान ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में और उसके इर्द गिर्द के इलाका जात में बड़े ही मौसर अंदाज में और आज़ादी से इस्लाम की तबलीग करने लगे। एंड ग्रेजुअली इस्लाम स्टार्टेड स्प्रेडिंग इन मदीना और ऐसा ऐसा इस्लाम ना सिर्फ मदीना में बल्कि इसके इर्द गिर्द के इलाकों में भी फैलने लगा। Now let's talk about battles in the defense of Islam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam led several battles and expeditions in the defense of Islam during his lifetime. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगी के दौरान बहुत सी जंगें भी लड़ीं। And some of the notable and ones include Battle of Badr, Uhud, Trench and the Conquest of Makkah. और इनमें जो मशहूर तरीन हैं वो ग़ज़वा बदर, ओहद, ग़ज़वा अहज़ाब और फ़तेह मक्का शामिल है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज़ प्रेफर्ड पीस ओवर वार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमन को जंग की बजाय फ़ौक़ियत दी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन के ज़्यादा ख़्वाह थे, जिसका जो है अमली सबूत जो है वो हमको ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में मिलता है। एंड द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन द प्रॉफिट मोहम्मद एंड लीडर्स ऑफ क्रैश ट्राइब इन 628। बेसिकली ये जो थी वो क्रैश के बड़े सरदारों और मुसलमानों के दरमियान एक पीस ट्रीटी थी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी the treaty was initially set for 10 years during which there would be no hostilities or military actions between the two parties. तो इस पीस ट्रीटी के तहत दोनों पार्टीज़ के दरमियान 10 साल तक जंग ना करने का फ़ैसला किया गया। सो फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट था वो कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का था, यानी कि फ़तेह मक्के का इवेंट था।
and the conquest of Makkah led by Prophet Muhammad in 630 CE marked a significant event in Islamic history. تو فتح مکہ کا جو انسیڈنٹ تھا وہ 630 عیسوی میں پیش آیا اور یہ اسلامک ہسٹری میں بہت ہی ایک اہم ایونٹ تھا. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم conquered مکہ وداؤٹ اے میجر فائٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو بغیر کسی بڑی جنگ کے فتح کر لیا. When Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and his army approached Makkah in 630, the people of Makkah realized that the resistance would be futile. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 630 میں مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ کے لوگوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مزاحمت کرنا بے سود ہے. And they saw the strength and determinations of the Muslims army and realized that it would be best to surrender peacefully. کیونکہ وہ مسلمانوں کی قوت اور پرعزم جذبے سے باخبر تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا بیسٹ جانا. And upon entering the Makkah, Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم forgave the people of Makkah for their past opposition and granted them amnesty. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے تو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف فرما دیا. He declared a general pardon and forgave even those who had harmed him and his followers. انہوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکالیف پہنچائی تھی. This peaceful conquest of Makkah was a significant moment in Islamic history as it marked the end of years of struggle and persecution for the early Muslims. فتح مکہ کا یہ ایونٹ اسلامی تاریخ کا سب سے اہم ترین ایونٹ تھا. تو فتح مکہ کے ساتھ ہی جو مسلمانوں کے اوپر اسلام لانے کی وجہ سے جو ظلم کیے جاتے تھے اس کا خاتمہ ہوا. And it also demonstrated Prophet Muhammad's forgiveness and mercy, which still serves as an example for Muslims today. اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف فرما دیا تھا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی رحم دل اور عفو درگزر کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ آج کے مسلمانوں کے لیے ایک عملی مثال ہے. Now the next event is the last sermon یعنی کہ خطبہ حجۃ الوداع. The last sermon of Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was delivered during his farewell pilgrimage known as حجۃ الوداع in the year of 632. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع اپنے آخری حج کے دوران 632 عیسوی کو دیا. اینڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں امپورٹنس آف ایکویلٹی، اس کے علاوہ بھائی چارہ یعنی کہ بردرہڈ اینڈ سوشل جسٹس اینڈ باہمی اتحاد یعنی کہ یونٹی کے اوپر بہت زور دیا. And furthermore, he also stressed the importance of adhering to the teaching of Islam and treating others with kindness and respect. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے ساتھ محبت اور مہربانی اور ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آنے کی بھی تلقین کی. The last sermon is considered a significant guideline for Muslims on how to lead a just and righteous life. اس میں کوئی شک نہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع کی ہر ایک بات مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ تھی. So friends, at the end now let's talk about the death of Holy Prophet. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is believed to have passed away on June 8, 632 CE in مدینہ سعودی عربیہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر وفات فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مدفون ہیں. سو مائی ڈیئر فرینڈز، یہ تو تھے ہمارے پاس پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ایونٹس کے متعلق جو تھے، ان کی جو جتنے بھی یعنی کہ لائف کے اندر امپورٹنٹ ایونٹس تھے ہم نے اس کو ڈسکس کیا. اس کے اندر ان کی لائف بایوگرافی کے متعلق جانا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہم سب کے لیے جو ہے ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو لازمی پسند آئی ہوں گی. سو اسٹے سیف. اللہ حافظ.